Sar puilan lam so sar sire dongo TV habanong no bakar pi sar. Sar nin tan kisa sinamu songmani je tanai hojagri o sar je sini haste ni mantri okara Dr. Manik Saha boje samani je Sintibra haste ni je riang bururok borok Bangladesh Chattogram ni phayo mani sar. ఇంకా omnati sar nang tam sana musong nin thananti boma hai reaction sar au kisa nang sangna hasan lukurok no ke sarai ke saikari sar. Puilau no ang san musu already bo ni metarota ang mia ono hojagiri ni last ni dino no ro station ang saka potro ang nano sano aini kubi kong ke bose jong tiprasarau Ponchom Tripura especially bo Tripura rajyo ni je kingdom Tripura o je ras amol ni simi tongnai ro abor ono se Ponchom Tripura okay borok Tripura rajyo yang ni phaikha hiye je abo Bangladesh ni Parabotya Chattogram ni porobortiyo Tripuri community ni poro borok phayo hiye bo je samani Jong joto sero ni bro son of the soil. Inke jongle bo chini area or chini jurisdiction ni ro ni oro para jamoni ni khwai ni angkao tawo telemura thangka. Telemura ni ang gonda sarapona thangka. Abo to thamai ble. Kintu abo baile chong Bangladesh ni lo umaya ta. Abo to Tripura ni bisinyo se tong ke je jaga o. Oro shifting tong nai no shifting cultivation jong bo chini ancestral je buji sawoto shifting cultivation bo baina chong jum chas khedi tre ekta jaga thau abo to historical bo to chini evident to abo chong na hiya kintu tobe Tripura rajyo je bortoman Tripura rajyo je ayang nani phayu himani kaukhe abo actually thigya abo je samani bung samani abo thigya sanan thangkai ke borok se ajang ni phainai rau chong sanan thangu mangke Bharat by partition umoni poro je India by Pakistan separate umoni poro phainai no se Bangladesh ni phainai hinai ble na chong to je somoyo undivided Tripura ei somoyo se chong to hoito ba Parabotya Chattogram ni bortoman Agartala o phaikna umayo abo ba Tripura o phaikna Inke abo baito samaya je abo Bangladesh ni phayo inke chong to undivided Tripura kingdom umpo se chong yang Parabotya Chattogram umoni jaga o Romdi Udaipur phaikna to bo ekta kingdom sible na chong je samoyo after 1949 merger agreement khepechin Maharani Kanchan Prabha Devi chini last inje merger ni poro je phaine no se yang nani phaini Bangladesh ni phaini abo se ble kauba ti chung to abo after merger ni por phaine ro yable ge bole bhai ke amader mak statement ro rikha abo ko mane deeply one shon khan ke bo chono mane politics khaimade na hi intentionally khaimade na hoi boni basa bai bo kau sa to je jaga bangla basa se bo kau sa to ke bo to bul kau sa ne kau ya Sabon boye ang bono chajak yangkha abon boye na ang sao bo unfortunate bo kunumati accept khemaya abo bung withdraw kheke se ham withdraw khene dorkar karon chini next generation ro chini future ro bini je statement abo to keha chief minister bini record to abo in future history thamai ble na ka abo keto chong mani lamaya abo gosimaya enggak sar jefru hasil monjo kara yang Dr. Manik Saha bo jefru o kogno saka ge tangai taksuk jora phano kono minister MLA rok tamboge o kogno tisaya tak jorate kebo phano Facebook live ti phano kepan saya ko ba press meet kepan saya ko tamne bogi ko tabuk je sini Tripura minister tongo kobong MLA tongo EM tongo MDC tongo tangai borok taksuk jora phano ukogno reaction dia abono tam sanai sa abo to
janjani ব্যক্তিগত ni ব্যাপার no আর ইনফনো বনো সাথে ক্লাইও চং এসে তিপ্রাসা যত কমিউনিটি ni চং তিপ্রাসারাও এক উংয়ে বনো থানান দরকার তো কারণ কে চনো আচ্ছা ঠিক আছে তাও রিয়াং রনি উপর সাহা নেক্সট ত্রিপুরি কমিউনিটি ni উপর ফো সামাইমলে বা কোনো একটা দেবরমা বা জমাতিয়ানি উপর ফো সামাইমলে অমাইকে মানে সব সময় মিসগাইড কেমব্রোনো কন্ট্রাডিক্টরি যে ভাষা আবো সাইট অংখে ব্রৌনি মাইন্ড মাউনাই অন্য ধরনের নে উঠানাই না আবন বাইনো जों बनो एक खे थानसा के जों प्रतिबाद खेनि नाव साले नि नाव स्टेटमेंट जाते नेक्स्ट जे कोनो ताओ जे ताओनी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहा बसा नेक्स्ट डॉक्टर मानिक साहा यात्रे अन्न सरकार फमयो बा साहा फमयो आबो ब्रहा सापुले पानाय आमी नेक्स्ट जाते बदिमा स्टेटमेंट बरो तारिथो आबो चौमाने स्टप खेने आबोए चंजो तो एक के बके साने दरकार आइनि मतेओ जे बुझिबानि क्रिए कोनो लाभ करि चं क्रिएटिव प्रेसाराव তিনি জরাও 70-75 বছর ক্রিমনি কারণ চং কাউ রাইট কাউনো ফসারা ইয়ামন কারণ বড় অ্যাডভান্টেজ লাও Ngesar te kisa ngado engko bakte MLA bai potinang kisa kerna jesa hai kado engke borok tak mage uko ang uko borok ano uko sayawoi borok sawano neng phun deuting ta khadi neng ang bai hai kok sale deuting ta khadi ni jangga bo khoroksa neta ang tongai bai ke bo mane ukok no bo khoroksa riang bruno bo engke tangi bo no te bo sana naya obo abo to ang boni aboni ব্যাপার তো ang comment kensuya karon bo janjani ব্যাপার bini personal matter ang abono sanan mane uchit ya ঠিক ya bo tamo bini comfortable ong yande na hoi kuno ki karono de bo sayang to ha abo to bini personal matter abron ব্যাপার lang san tung ya engke sar je pro sin haste montre kara je dr manik saha je pro kokno je pro bo stage ko thau je pro kokno saga engke oboni ya gulo noro buba gara bai noro o kokno ti noro kereng da buba gara ni kunju sogi jak da buba gara bai noro kok sala jak da sar obno ti buba gara bai chong ake kuno salai moke wang ke krui তবে সারা ত্রিপুরা রাজ্য সোশ্যাল মিডিয়া নি যুগবা যত জায়গাও ন মানে স্প্রেডিং থাবা যত নৌকা যে বিভিন্ন বাংমা ব্রো কমেন্ট খেলেহা যত প্রায় ম্যাক্সিমাম ব্রো নব ঠিক ইয়া ফেসবুক দাও বিভিন্ন র চং কমেন্ট লে খেলাই তো আবো দিন খিনো আইনি आंफो नायनो हा जे आबो एक चाया के लास्टलियो बुबाग्राफनो बनि तुये किसा बनो बफनो लासो चों जे सापेमन परबोनो साहा जे आबो बुदिके मा बाजास बोनो माने पिक्चर मा शेयर केउ गा नाय हा आं तो अलरेडी नो नायपे हा आं अलरेडी रिएक्शन रिनाय हिनो चों तो मनि आबोदिके नो কোনো আবন মেটারো কমেন্ট কিয়া ব কমেন্ট কিয়া বলতে বুবাগ্রা চৌনো সাও থানসা তংদি আবলে সাও কোনো মাতা তাউন্দি কাছে তাউন্দি থানসা তংদি না থানসা তংতে ung sar nung to ni Facebook ni bising ti nang live nang kok saka hasingo kok saka ngke te minister ro MLA ro ngke borka tangi takku supsa bungi tong tangi boro omnoti tang mungsa saya takku ro te aboro to brani personal matter boro mawai suye sayang tongraha hoito ba boro ko sani chongna আর ইফো সানমানি একটা সিচুয়েশন ফাইপিয়াকে বড় সানি পিফনো সানমানি একটা স্কোপ মাই একে ছায়া ফনো ময়ো হিন্দা বড় ছায়ানি কারণ বড়নি মাইন্ড আবো ইয়া যে বড় ফো কাহাম নওয়ানসো কিন্তু বড় সানান একটা স্কোপ মাইয়াবা সামায়াং করা হইতো আবো হমই ইনকে সাদো তাবুক যদি ন তাবুক অব হাজার মন্ত্রী অকরা উকক ছায়া ওই যদি ন তাবুসিনি এডিশন সিএম বরং গনাং পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া যদি ন সিএম নি উকক যে সামান্য উকক ন যদি ন সিনি সিএম যদি ন উকক থাকাঙ্কে
apro to je unko কোনো ক্রিনান কো চং সায়ে তো মন কারণ ন চং বম বম ye chin কবরু বাইছে যে বম ye চং ye লাইরি ইউ চং ইভেন চিনি সোসাইটি বু তাও রিয়াং সমাজ বু চং বহুত ব্রো ইন্টেলেকচুয়াল বু তো কিন্তু সায়া কারণ সায়ে তংকে পাইকা আমাইকে লাইরি আবো বাইলং ইয়া মা সানাই চং সঠিক সময় সঠিক জবাব মারনে abong ke se borong ni maino next time mo jate one suk mane kau sana ni kango ekbar cinta makane are ke je kono somoy borong samsumodi sakele unya borong no abom bukhu borong maino matra nei je bo kau sake ekbar ya 10 bar ya 100 bar cinta makane abo jat ke borong no kenan no are sa tung kono dino मुखंग पिछले कौ समय जो तो बम तो नहीं नुं बीजेपी खेने नेता पर बहुत तो किंतु नुं पॉलिटिक्स नि इंटरेस्ट नुं नि पर्सनल इंटरेस्ट नुं तोर ये नि जाति नो अपमान खेते अपन नुं चुप खेतो नहीं अब हे केलो मैया अब जदी अबरी के तो हां के तो ट्रेन थों जाने बे इनके अब चों साना नांनाय नि पार्टी नि क्या सुप्रीम फोन तो बौ जदी से ঠিক কও ইসে মানে সায়াং তো সিকে আবনো চং মাসানে আবো কিসে আবো ইনকে সাথে সুমুংকে নরক উকগনতি তাবু নরক সিনি হাসিনি মন্ত্রী ওকরা ডক্টর মানিক সাহা নরক মানে কক যে সাবন আপনা উইড্র খাই দিয়ে অন্ত্রকনি নরক মানে sini engko CM no noro kun membro no ya farjak da na bono ro hoite to ang society ro no to sini NGOs body ro no ang sa brano request ka ang hoite ba personally matang se ko ang social media ni hoite ang brano sa request se nam bono initiative ladi এবং unitedly bono strong oppose kili among ke boro ঠিক মানে সেটাই হইতে নু কৌথে সামো তুমি চিনি এডিসিনি সিএম যদি সে অমহাই স্টেটমেন্ট দিকে বড় তাম রিঅ্যাকশন কেন আবর যে কও স্যার বড় নাইদি চিনি বুবাগরা যে সময় দিল্লি যন্তর মন্তর আগরতলা কার তেলিয়ামুরা কার কাঞ্চনপুর কার আপরো মহারাজ সবন উদ্দেশ্য কাউ সামা আবনলে বুঝিনায়া আমরা বাঙালি যে সময় আগরতলাও বড়নি পার্টি রেলি খেও আর লাঠি সহ কে পোশাক বাইকে বড় রেলি খেফো আগরতলা কার আমরা বাঙালি নিনি তেলিয়ামুরা কার আমরা বাঙালি आपरो के क्या को कमेंट खेने करो जखन महाराष्ट्र सापुके इनके सारा मीडिया आपके सिफाई पैखा आपके सजाग पैखा ता अपने अपने सिफाई तांग पैखा आपके कमेंट खेने बांखा बबाई क्या के समय कोनो राजतंत्र क्रय এই সেই क्रय সেই রকম চং ত্রিপুরাসা কাউ সাপুকে বড় কোনো ধাম সেরিয়া বড় ক্রিয়া সাও আবন বাইনো চিমব্রো চং ফো সানাই দরকার বড় কাউ সাবো চং সানানে বড় বই চং ক্রি চং হুয়া আঙ্গে সানাই তো যেপুরো আমারও বাঙালি রক যেপুরো সাপুরো আপরো যে তাবো গুবুনি বংশ তাও বুং কলকফা নংকা বড় কোন রিঅ্যাকশন দিও আপনা তেইদো ইনকে যেপুরো বুবাগারা সাवन পরে ইনকে যত বাক্সা ইউটিউবার হিন্দি ফেসবুক খাইনে হিন্দি যত তো নমাইকে বড় রিঅ্যাকশন নি বাইকা ইনকে অবতাঙ্গে সিনতিপরা সব মানে তাহসু থানজা ক্রিন বগি যাও মাইকে বড় মানে খরং দিছায়া আপনা তেই যেপুরো আমরা বাঙালি সামনে ইয়াগুলো সিনি তিপরা সব থানজা ক্রিন বগি দা খরং দিছায়া মকলাইকা অবন নং ভাইকে নাই নাইদি ব যতন সিনায় 2020-21 নি পর যখন ত্রিপুরা রাজ্য মহারাষ্ট্র যে সময় ত্রিপুরা সারানো ইউনাইটেড ওন্দি ফাংশন দি হিয়ে যে বস স্লোগান দিয়ে ফাইন পয়লা জাতি উলো পার্টি মানে জাতি নো হামজাদি পার্টি নো সেকেন্ডারি হতিনি চোংকে পার্টি নো সে ফার্স্ট प्रायोरिटी रियो जाति नो के सेकेंडरी से तो यो
इनके आबोनो राजा के चीनी महाराज के तामुन साखा बके साखा जे जातिनो से फर्स्ट प्रायोरिटी दीदी सेकेंडरी निनी पॉलिटिक्स होती वो जो सामान्य ठीक कौ इनके वो थानसा तो दिख माम पैसा और थानसा में नो तीनियों चों आगरतला हिंदी जेखने सेखने हिंदी चोंताओ आराम के कौ सालाये मिसिल मीटिंग किए तो मैं इतना आबन स्काओ मिसिल मीटिंग के गांके आगरतला रहो IPFT एक बार रैली के फ्रू बुझक साबले फाटेरिए इनके आबनो चों माबुजिनाय चों थानसा तो के स्ट्रांग तो यूनिटी के चों स्ट्रांग तो जेकुनो बेनी बताओ चों फाइन पायो होय तो बा चों संखा कौनपो चों स्ट्रांग मायो चों न जमाता तांसारया अब देखिए चों मावनाय आमो थानसा न नाव महाराज आबनो न साव आं बं पॉलिटिकल ठीक है बं तिप्रा मथानी के सुप्रीमो बं फाउंडर बं ऐसे पॉलिटिकल नि बासा सामिया किंतु अब एक्चुअली पॉलिटिकल बासाया अब थानसा उन्दी माने जत चों थानसा तंखे चों स्ट्रांग नाय स्ट्रांग ब्रो न तो नु पाया आबले अब तो दुर्बल ब्रो तो स्ट्रांग ब्रो न तो पाया के स्ट्रांग मावनाय यूनिटी के न स्ट्रांग नाय के यूनिटी सारा चों स्ट्रांग बेखां मैनाय उनके साथ समुंगे ताबू जेफ्रू तिनी मंत्री ओकरा मानिक साहा जेफ्रू ओ मेसेज न जेफ्रू बसागा अब या गुलो नर MDC एम रो मिली नर कुन कोक्ता बजागदा माने ओ केसो उनको बजे सामना बजर मीटिंग तो महाराष्ट्र मीटिंग तो तारियो मीटिंग नाय बरमते पकाव सालेनि तो नाय तेरे एजेंडा कोन तो मैंने अब तो ताव जरा तो चों मीटिंग नि शेड्यूल आबन स्काउ कुनो शेड्यूल खेमुक्रि को तबे चों टेरिटरियो आचौलायनाय बदिराव बांमा काव चों अप्रोच सालायनाय महाराष्ट्र न तंनाय मा चिनि फ्यूचर स्ट्रेटेजी मावनाय चों ब्रेकेट राननाय चिनि कल्चर चिनि आइडेंटिटी चिनि माने लैंग्वेज चिनि कल्चर जत सुरक्षित प्रिजर्व खाने बा चों जत थानसा के तोनाय बय सब किछु आपनो आलोचना नाय एर प्रयोग मा स्ट्रेटेजी नाय अब चों ये सामायने था तावला आं ताजरले चों मा सालायने को कारण मतो मिया कोई दिन घटना इंसिडेंट हिन दिसको के बतो ताजराओ जरा खाइमे होता बेंगे सार ताबुक जदिन सिनी उनको मंत्री ओकरा मानिसा जदिन ओ केस उद्र सॉरी ओ कोगनो जदिन उद्र खायांके अप्रुनो फाजिंति बोमो स्टेप ना हाजांना जदिन कोगनो उद्र खायांके उद्र खेयांके बनि अगेंस्ट ऑफ मा एक्शन नंनाय आबो बुचुं ताव सामेखौ जे मीटिंग चों डिस्कशन खेनाय आफोनो चों सिद्धांत लानाय बं उद्र खेतो चोंचिनी जवाब रिहा जे बिनी स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग एवं अनफॉर्चुनेट आबो क्या बनो एक्सेप्ट खेमया आबो चों जवाब रिहा आबो न जथेष्ट बो उद्र खेतो चों आबो बाय नो मैटर किंतु चों सिमले सब बांग्लादेश निफाय सब बांग्लादेश निफाय बांग्लादेश माने बिफु क्रिएशन होमबा बांग्लादेश बांग्लादेश बिफु क्रिएशन होमबा आबो से काव के बांग्लादेश क्रिएशन मोले नु चों इंडिया बाय मार संपाये इंडिया बाय पाकिस्तान सेपारेट उम्पायनि पोर से पाकिस्तान निमसियो से आबार ट्रेके न्यू पाकिस्तान माने वर्तमान जे बांग्लादेश उमले ना आबोनी यागो फाइनेनो से बांग्लादेशी हियो आबोनी स्काओ जे तोनेनो तो बेसे बांग्लादेशी हिनाइनो अब तो अनडिवाइडेड किंगडम त्रिपुरा से त्रिपुरा किंगडम से के समस्त आं किंतु जखन पार्टीशन पैनि परो फाइनेनो के बांग्लादेशी नाइनो ताओ जे फाइनेनो तो बांग्लादेशी 1971 नि परो 61 नि परो जारा फाइने लक्ष लक्ष शरणार्थी रो आबो की बांग्लादेशिया बरो तो ऑलरेडी बांग्लादेश स्वाधीन बये फाइट खेलेखा स्वाधीन राष्ट्र पैसा एर पर फाइखा आबो से बांग्लादेशी माइयो आबो काम फाइनेनो तो बांग्लादेशी चों बुहियाब्ले वान जी फंगथो मुगली फंगथो जेकुनो फंगथो ना बांगाली ना पाहाड़ी बांग्लादेश जतक्षण पर्यन्त देश से उयाखौ
bumung se phaya ko ta apro phaine no to chom Bangladesh hime yable Bangladesh hime yable abo ti kau inge ta sar nang ta je sanau joma ke tabu sin CM u kong jes ke bon withdraw ma khaine tana withdraw ma khane bolte khud bo withdraw kheto ang saka bo khenai kheto bo to onno bepar ain kong ke boni kau ni kuno valid point kro bo history kaham ke sio কিন্তু সিতেই বলে বিনি বাসা বাই কাউ সাও সায়ে তো বো কাহাম ke সামনে আইকেলে আবো বিনি ব্যাপার কিন্তু চৌবুজি মানে যে বো সামান ke বলে টোটালি রং স্টেটমেন্ট into sar bele hambai sar o horjora o nin nangkumo jorano nungsungno rimapuri hambai sar. Thank you.